کوشش کیا کریں سلام ضرور لیا کریں. سلام حقوق العباد میں سے ہے. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں سے سلام لینا ہمارا حق ہے. اگر آپ سلام نہیں لیتے تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کرے. مثال کے طور پہ اب اگر آپ جیسے لائف پہ آتے ہیں، کسی بھی لائف پہ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہوسٹ جو ہے مسلم ہے، اگر ہوسٹ مسلم نہیں بھی ہے تو بھی ہم لوگ کسی لائف پہ جاتے ہیں وہاں مسلم سو ہوتے ہی ہیں، تو ہمیں سلام جو ہے وہ لینی چاہیے. اور یہ نہ سوچا کریں کہ ہم نے سلام لی، ہوسٹ نے ہمیں رپلائی نہیں کیا، کیونکہ کچھ ہوسٹ بھی ایسے ہوتے ہیں نا بیچارے جو صرف جن کے زیادہ فالوورز ہوں انہیں ہی رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. تو فالوورز کم ہونا زیادہ ہونا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ ہم لوگ بڑے مطلب پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فالو کرو، ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں کوئی فالو کرے. اور اگر ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا کنٹینٹ دیکھنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آیا کہ جسے ہم فالو کر رہے ہیں کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنٹینٹ کو آگے پروموٹ کر رہا ہے یا کسی ایسے کام کو کر رہا ہے جس سے ہمارا اسلام جو ہے ہمیں منع فرماتا ہے. تو جب ہم کسی کو فالو کرتے ہیں نا تو ہم اس کے کنٹینٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بے شک میری یہ بات آپ لوگوں میں سے کسی کو بری لگے لیکن معذرت چاہتی ہوں، یہ ایک سچ ہے، بہت بہت بڑا سچ ہے. اور کوشش کیا کریں جب بھی کسی کو فالو کریں تو اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ چیک کر لیا کریں. اب یہ نہیں کہ آپ میری لائف پہ آئے ہیں، میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ جلدی سے مجھے فالو کر لیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرا جو کنٹینٹ ہے کیا میں دین اسلام کے مطابق جو ہے اس کو لے کے آگے آئی ہوں، یا آپ کو میرے کنٹینٹ میں وہ باتیں ملی ہیں جو ہمارے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر میں فالو نہیں کر رہی تو پھر آپ مجھے فالو نہیں کریں گے یا کسی کو بھی. تو یہ ایک بہت بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی فالو کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہمیں کوئی فالو کرے، لیکن اگر ہمارا کنٹینٹ جو ہے دین اسلام کے مطابق ہے تو پھر کیا کریں گے، کنٹینٹ کو فالو کریں گے، نہ کہ ہم اس شخص کو فالو کریں گے جس کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، اس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے. تو جب بھی آپ فالو کریں گے تو یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ اس کا کون سا کنٹینٹ فالو کریں. اسی طرح جیسے کہ پریویس لیسن میں بھی میں نے آپ سب سے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ لوگ پوسٹنگ کرتے ہیں، کچھ بھی اپلوڈ کرتے ہیں، یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ ہمارا وہ پوسٹ اس سے اللہ کی ناراضگی تو نہیں ظاہر ہوتی. کوئی ایسا پوسٹ تو ہم نہیں کر رہے کسی کے پاس بھی پہنچے گا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلامی پوسٹ تو بہت کم لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، اور جو نیگیٹیوٹی سے بھرے ہوتے ہیں وہ بہت بہت زیادہ جو ہے لوگ جو ہیں ویو کرتے ہیں. تو اب فار ایگزامپل میں نے کوئی پوسٹ اپلوڈ کیا، اس پہ زیادہ ویوز نہیں آئے، لیکن وہ پوسٹ کیا تھا، اس میں کوئی ایسی بات تھی جو قرآن اور حدیث کے مطابق تھی. بے شک ایک دو دیکھنے والوں نے ہی اس کو دیکھا تو وہ میرے لیے کیا ہوا، صدقہ جاریہ ہوا. بالکل اس کے برعکس اگر میرا کوئی ایسا کنٹینٹ، کوئی ایسا پوسٹ جو میں نے اپلوڈ کیا اور وہ اس میں کچھ ایسی نیگیٹیوٹی تھی، کچھ ایسا میں نے پوسٹ کر دیا جو ہمارا دین اسلام اجازت نہیں دیتا، یا ایسا کام، ایسی بات میں نے اس میں اپلوڈ کر دی، کسی ایک کے پاس بھی چلا گیا اور اس نے ویو کر لیا، تو جتنا مجھے وہ اپلوڈ کرنے کا گناہ ہوا اتنا ہی اسے دیکھنے کا، اور اس کے دیکھنے کے گناہ میں بھی میرا حصہ. تو چھوٹے چھوٹے کام جب ہم بغیر سوچے کرتے ہیں تو اس کا انجام ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کتنا کتنا جو ہے وہ دردناک ہو سکتا ہے. کیونکہ دنیا تو عارضی ہے، اصل ہماری جو منزل ہے وہ کیا ہے، اگلی منزل ہے. اور اگلی منزل کا راستہ ہم طے کر رہے ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اپنی منزل کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ ایسی منزل ہے جس پہ ہم نے ضرور ضرور پہنچنا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے وہ اعمال اکٹھے کرنے ہیں جو اگلی منزل میں ہمارے کام آ سکے. اب دیکھیں دنیا کا جو گھر ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، فلاں بھی ہو، مطلب ہمیں دنیا جہان کی سہولیات جو ہے نا گھر میں میسر ہونی چاہیے. ایون کہ ہمارا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے نا وہ بھی ہم نے ویل ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، اور وہاں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے فل جو ہے ڈیکوریٹڈ کرتے ہیں تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے. تو سوچیں کہ جب ہم دنیا کے گھر کی اتنی سجاوٹ کا خیال کرتے ہیں اور دنیا کے گھر میں ہمیں ہر طرح کی سہولت چاہیے، تو وہ گھر جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمارا ابدی گھر ہے، تو پھر وہاں کی تیاری کس نے کرنی ہے، ہم نے ہی کرنی ہے. اور وہ اندھیری قبر، اندھیرا گھر ہے. اب فار ایگزامپل ہم کہیں گھر شفٹ کریں نا اپنا گھر، تو سب سے پہلے ہم کس چیز کا ارینج کریں گے، الیکٹرکسٹی. وہاں کیا ہونی چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے، گیس ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے وہ لائٹ ہوتی ہے. امیجن کریں کہ اگر ہمارے گھر کی لائٹ خراب ہو جائے، کچھ چند لمحوں کے لیے ہو جائے، تو کتنے ہمارے کام رک جاتے ہیں، کتنے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اور پھر اس کا ہم جب ارینج کر لیتے ہیں، اس کو فکس کروا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں سکون ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے، عارضی گھر ہے. تو سوچیں وہ جو ہمارا ابدی گھر ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اس گھر میں تو دروازے ہیں، اس گھر میں کھڑکیاں ہیں،
اور وینٹیلیشن ہے, ہوا کا انتظام ہے, لیکن وہ ایسا اندھیرا گھر ہوگا, نہ اس کے دروازے ہیں, نہ اس کی کھڑکیاں ہیں, نہ وہاں کوئی وینٹیلیشن ہے. وہاں صرف اور صرف اسی کو روشنی ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. اور وہاں کا سامان کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں جیسے ہمیں اللہ نے یہاں ہر نعمت سے نوازا ہے, اسی طرح ہمارا اگلا گھر جو ہے وہ بھی شاندار ہو, روشنیوں والا گھر ہو, تو ہمیں کیا چاہیے؟ اور کچھ ہم کریں نہ کریں, نماز کا اہتمام کریں. قرآن میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں, جو فرائض ہیں, ان کو پورا کریں انشاءاللہ. اور کوشش کیا کریں سلام ضرور لیا کریں. سلام جو ہے یہ مسلمان کا حق ہے, حقوق العباد میں سے ایک حق ہے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ دورہ قرآن میں پارہ نمبر 1 جو اس سے پہلے ہمارا سیشن ہوا ہے, کس کس نے اس کو ایکسس کیا تھا؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں ہم اپنا نیکسٹ جو دورہ قرآن کا سیشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مغرب کا عصر کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور آپ سب نے افطاری کا اہتمام بھی کرنا ہے. تو کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں آپ کو میں سمجھاؤں. اور سب سے پہلے تھوڑا سا جو ہمارا پریویس تھا اس کو تھوڑا سا رپیٹ کر لیتے ہیں شارٹ میں. ہم نے لیسن نمبر جو ہمارا 1 تھا, پارہ نمبر 1 دورہ قرآن کا پہلا حصہ, اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر کہاں تک ہم نے خلاصہ جانا. جنہوں نے وہ سیشن لیا ہے ذرا ٹائپ کریں. جی سنیلا غزالہ آنسر کریں. دیکھیں ایکٹیو اگر آپ لوگ نہیں رہیں گے تو پھر میں یہ لائیو سیشن جو ہے یہ میں کلوز کر دوں گی, اور پھر آپ کو صرف کون سا سیشن ملے گا؟ ریکارڈڈ سیشن ملے گا. اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں یہ وقت نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کے لمحات ہیں. وہ لمحات ہیں جو دوبارہ واپس نہیں آئیں گے, اور میں اپنی زندگی کے لمحات جو ہے نا وہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتی. اور میں جیسا کہ آپ کو میری مصروفیات کا پتہ ہے, میں صرف اور صرف آپ کی ڈیمانڈ پہ, ریکویسٹ پہ میں نے یہ سیشن سٹارٹ کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگ سیکھیں. اور اگر آپ لوگ نہیں سیکھیں گے, ایکٹیو نہیں رہیں گے, تو پھر میں کیا کروں گی؟ پھر آپ کو ریکارڈڈ سیشن ہی پرووائڈ کیا جائے گا, اور وہ میرے لیے بھی زیادہ آسان ہے. کسی ٹائم بھی میں ریکارڈ کرواؤں اور میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروا دوں اور آپ وہاں سے ایکسیس کریں گے, تو پھر میں آپ کو لائیو سیشن نہیں دے پاؤں گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ ایکٹیو رہیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے, سیکھیں گے, تو ہی جو ہے میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی. جیسے آپ کی زندگی کے لمحات قیمتی ہیں ویسے میری زندگی کے لمحات قیمتی ہیں, اور اسپیشلی رمضان جو ہے, رمضان کا ایک ایک پل جو ہے وہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتی. کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے چلے جانے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور میں آپ سب سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی رمضان کی جو فضیلت و اہمیت ہے, اس کی برکات ہیں, اس کو سمجھیں اور ایک ایک پل کی جو ہے آپ قدر کریں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. بالکل, جنہوں نے 141 لکھا بالکل صحیح لکھا. اور جو نیو ہیں, جو فرسٹ ٹائم اس سیشن میں آئے ہیں, دورہ قرآن ہم نے شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں اس کو کمپلیٹ کریں گے, پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر 30 تک. اب جو نیو آئے ہیں, سب سے پہلے میں انہیں ایک جو ہے گائیڈ لائن دے دوں کہ اگر آپ اس سیشن سے, اس دورہ قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ساری کلاسز لیں گے, سارے سیشنز کو ایکسیس کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ساتھ اپنے نوٹس بنائیں. جیسے ہی پارہ نمبر 1 جس کا مس ہو گیا ہے وہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ جو ہمارا ریکارڈڈ سیشن ہے یوٹیوب پہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا, وہاں سے آپ ایکسیس کر کے پارہ نمبر 1 کی جو ہمارا جو سیشن ہوا ہے اس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. آج پارہ نمبر 2 ہے جو کہ آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے, سمجھیں گے. تو نوٹس بنانے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سیکھنے کے بعد جب آپ خود سے اس کو رپیٹ کریں گے تو پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ آپ خود سے دوبارہ رپیٹ کر پائیں گے. جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ پڑھنا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے, اور سیکھنا جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پڑھنے کے لیے تو سب کے پاس قرآن ہے, میں پڑھتی جاؤں گی, آپ سنتے جائیں گے, وہ ہوگا پڑھنا اور پڑھانا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. میں نے سکھانا ہے, آپ نے سیکھنا ہے. اب سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا, ہم ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ شمار فرمایا ہے. جیسے کہ حدیث ہے, بار بار میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو سیکھنے اور سکھانے کی امپورٹنس جو ہے, اس کی فضیلت و اہمیت جو ہے وہ آپ کو اچھے سے آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. اگر آپ اپنے نوٹس بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, آج آپ سیکھ رہے ہیں, کل آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں. اور سکھانے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ فالوورز چاہیے, زیادہ آڈینس چاہیے, زیادہ اسٹوڈنٹس چاہیے. آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتی ہیں, ایک فرد سے شروع کر سکتی ہیں. اسپیشلی وہ مائیں, وہ باپ جو مجھے سن رہے ہیں, آپ اپنے بچوں سے شروع کر سکتے ہیں. جب ہم اصل کامیابی ہماری تب ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کے مطابق
उनकी तरबियत करते हैं और अपने दीन इस्लाम की बातों को, मैनर्स को अपने बच्चों में डेवलप करते हैं। तो ये बेहतरीन आपके पास मौका है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह, एक तो इतना बाबरकत महीना रमज़ान करीम में कोई हम एक नेकी करते हैं तो उसका अल्लाह तबारक व तआला हमें बढ़ा के अजर देते हैं। नॉर्मली अगर आप अल्लाह तबारक व तआला अजर अता करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कुछ हर्फ पढ़े हैं तो उसके मुकाबले में या उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितनी कितनी नेकियां बनती हैं। और फिर आपने कोशिश करनी है नोट्स बनाएं, और नोट्स का फ़ायदा यही है सबसे बड़ा कि आपने सीखा और फिर आगे सिखाने वाले होंगे इंशाल्लाह। अब जो हमारा प्रीवियस जो सेशन था जिसमें हमने पारा नंबर 1 का दौरा किया था, उसमें आपने याद रखना है, जो नए आने वाले हैं उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं, दौरा कुरान। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमने दौरा कुरान किया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है दौरा कुरान होता क्या है। दौरा कुरान ये है कि मुकम्मल कुरान करीम को मुख्तसर खुलासे के साथ सीखना, इसके अहकामात को, इसकी आयात को, इसके जो मौज़ूआत हैं उसको, उन तमाम बातों को, उन तमाम अहकामात को मुख्तसर खुलासा की शक्ल में सीखना जो है ये दौरा कुरान कहलाता है। और इसका फ़ायदा जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह, जब आप पूरा कुरान करीम जो है उसका मफ़हूम समझ जाएंगे तो फिर आपके जो आपका शरी जो इल्म है उसमें इजाफा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आज का जो लेसन है पारा नंबर 2, इससे पहले आप ये भी पॉइंट नोट कर लें, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं। पारा नंबर 1 में 2 सूरतें आई, पहली सूरत सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरत कौन सी, टाइप करें। जो दोहराए कुरान में पारा नंबर 1 में हमारे साथ थे वो टाइप करें कि हमने पहले लेसन में, अगर आप टाइप करेंगे वो लोग जो न्यू आए हैं या जो पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं उनका रिपीट हो जाएगा, उन्हें सीखने को मिलेगा और आपके लिए ये सदका जारिया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। सूरतुल बकरा पहले पारे में हमने सूरतुल फातिहा कवर की और साथ हमने सूरतुल बकरा। सूरतुल फातिहा में हमने क्या सीखा कि अल्लाह से ही मदद मांगनी है, अल्लाह की ही इबादत करनी है और अल्लाह से ये दुआ की है हमने कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। उसके बाद जैसे ही सूरतुल बकरा हमने शुरू की, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 141 तक हमने सारा मुख्तसरन खुलासा जाना और उसमें क्या मफहूम था। पारा नंबर 1 का मैं आपको 1-2 मिनट में सारा, वो जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं या न्यू सीखने वाले हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं दोबारा से इसको रिप्ले कर देती हूँ कि सूरतुल फातिहा में ये 3 बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और सूरतुल बकरा में हमने क्या सीखा था। सबसे पहले जो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये ऐसी किताब है यानी कुरान करीम कि इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद फिर हमने 3 ग्रोह जो हैं उसके बारे में सीखा। सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों के 3 ग्रोह जो हैं उनका जिक्र किया है। अब मैं ये चाहूँगी कि जिन्होंने पारा नंबर 1 जो है उसको एक्सेस किया था, उस सेशन को कंप्लीट किया था, वो टाइप करें और जो मैं पूछूंगी सिर्फ वही टाइप करेंगे, ठीक है। पहला ग्रोह कौन सा था, ताकि इससे मुझे आइडिया हो कि इस दौरा कुरान से आप कुछ सीख रहे हैं या बस रटा लगा रहे हैं या बस मैं बोलती जा रही हूँ आप सुनते जा रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने वाला काम है तो फिर हम ये नहीं करेंगे, अगर सीखने सिखाने वाला है तो फिर हम करेंगे। क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो ये मेरी कामयाबी है, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो ये मेरी कामयाबी नहीं है। सुनने के लिए तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, घर में जो है आप रिकॉर्डेड कोई भी तिलावत लगा लें, तफसीर लगा लें, तर्जुमा लगा लें, आपको वो मिल जाएगा। इस लाइफ में अगर आप आके बैठेंगे, अपनी ज़िंदगी के लम्हात देंगे तो आप सीखेंगे नहीं तो फिर मुझे फ़ायदा नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। फौजीना ने लिखा बिल्कुल ठीक है, अल फातिहा। सुनीला ने लिखा मुत्तकी, आमना ने मुत्तकी, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है जी, बिल्कुल। मुत्तकी जो है वो ग्रोह था, ठीक है, मुत्तकी था। सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों के बिल्कुल माशाल्लाह 3 ग्रोह जो हैं उसका जिक्र फरमाया है। सबसे पहला मुत्तकी लोग, ईमान लाने वाले। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ वो मुत्तकी नहीं होता जो परहेजगार होता है, नमाज रोज़ा ज़कात हज का अहतमाम करता है, बल्कि मुत्तकी वो शख्स है जो इन तमाम कामों के साथ साथ उन कामों का अहतमाम करता है जो अल्लाह तबारक ताला के पसंदीदा काम है और उन तमाम कामों से ख़ुद को रोकता है जो अल्लाह तबारक ताला के नापसंदीदा काम है। बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद हमने बनी इसराइल के बारे में जाना, उनके कबीलों के बारे में जाना, उनकी नाफरमानियों के बारे में हमने जाना और उसके बाद फिर हमने ये जाना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और जो इबलीस ने नाफरमानी की उसका हमने अंजाम जाना। और फिर आखिर में जो अहम नकात थे वो हमने सीखे कि कुरान जो है उससे हमारी हदायत में इजाफा होता है और इससे अगर हम सीखते हैं, समझते हैं तो हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो आसान हो जाते हैं। हर मामले में हमें इससे मदद हासिल होती है और असल कामयाबी जो है वो आखिरत की कामयाबी है और दुनिया जो है वो तो आर्जी है। बिल्कुल माशाल्लाह। अब हम शुरू करेंगे पारा नंबर 2 और पारा नंबर 2 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142 से लेकर
252 तक, यानी 142 से 252 जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें। और साथ साथ आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कि याद भी रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बच्चे भी याद कर लेते हैं। जब आप याद नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप में से जो जो ये चाहता है कि आप उन लोगों में शामिल हों जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग फरमाया है, तो फिर तो आप वो करेंगे जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। अगर आप उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहते तो फिर आप इस लाइफ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के लम्हात उन लोगों को देना चाहती हूँ जिनके दिल में इस चीज़ का शौक़ है कि हम कुरान सीखें। और ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि मैं हतुल इम्कान कोशिश करूँगी आसान से आसान करके आप लोगों को समझाऊँ, सिखाऊँ, ऐसे सिखाऊं कि सारी ज़िंदगी जैसे ही आपके सामने वो आयात आएँ तो आपको फ़ौरन फ़ौरन पता चल जाए कि इन आयात के मीनिंग्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, सारा माने मफ़हूम जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो मेरा इस काम में साथ देना चाहता है, सीखना चाहता है, वो यस लिखे। जो सीखना नहीं चाहता वो कुछ भी ना लिखे और इस लाइफ से चला जाए। जी, कौन-कौन सीखना चाहता है? उन्होंने यस लिखा। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। तो बस अब आपने ये याद रखना है, पहला जो पारा है उसमें सूरतुल फातिहा और उसमें सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 से 141 1 टू 141 वो आती हैं। पहला पारा था अलिफ लाम मीम और दूसरा पारा जो है सय्याकूल। ये नाम भी साथ साथ आप याद रखेंगे। अब देखें, अगर हर रोज़ आप एक पारा का नाम याद करेंगे तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं है। अगर आप एक ही दिन में 30 पारों के नाम याद करेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन कल हमने किया अलिफ लाम मीम और आज हम कर रहे हैं सय्याकूल। सय्याकूल, ठीक है, मोटा काफ है। अगर आप मखरज से अदा करेंगे तो सय्याकूल, अगर मखरज से अदा नहीं कर सकते तो नॉर्मली आप थिकर वॉइस में सय्याकूल, मतलब आप इसको पुर करके पढ़ेंगे तो भी ये सही होगा। तो अब कल हमने अलिफ लाम मीम किया, आज कौन सा पारा शुरू कर रहे हैं? सारे टाइप करें, 3-4 दफ़ा मैंने बता दिया ताकि साथ साथ आपको याद भी होता जाए इंशाल्लाह। जी, आमना ने तो काम ही आसान कर दिया, उन्होंने 2 लिख दिया। जी बिल्कुल, पारा 2 तो हमें स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इसका नाम बताएं। अभी मैंने सबको बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगी, आपकी बारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, सय्याकूल है, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। जो भी क्वेश्चन करूंगी अगर साथ साथ रिपीट करते जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, मुझे तो मेरे लिए मुश्किल है बार बार बोलना, बार बार पूछना, सवाल करना, और आपको मेरी वॉइस से भी फील हो रहा होगा कि प्रीवियस जो हमारा सेशन था काफ़ी, उसकी भी ड्यूरेशन जो है ना काफ़ी लंबी थी, और अभी भी आपके सामने है। आई थिंक असर तक तो हमारा सेशन जाएगा, बल्कि आप लोगों ने जस्ट टाइप करना होता है, तो किया करें, ठीक है, माशाल्लाह। और पारा नंबर 2 में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142 से आयत नंबर 252, ठीक है, 142 टू 252 ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये छोटे छोटे पॉइंट आपने याद रखने हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जैसे कि सूरतुल बकरा, वही पारा नंबर 2 में भी उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। और सूरतुल बकरा, जैसा कि पहले हमने जाना था कि बकरा कहा जाता है गाय को, बकरा मोटे काफ के साथ। और सूरतुल बकरा, इसका नाम उसी की निस्बत से है क्योंकि इस सूरत में गाय का किस्सा आता है। बकरातुन कहते हैं गाय को। अब उस किस्से की वजह से इसका नाम सूरतुल बकरा है। अब सूरतुल बकरा में पहले तो हमने जो कवर किया था वो 3 ग्रोह थे। उसके बाद फिर हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सीखा, फिर हमने जो है इब्लीस के बारे में जाना और बनी इसराइल के बारे में जाना। अब आज के सेशन में इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं थोड़े से आपको आउटलाइंस जो हैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप जहन में रखेंगे कि इस सेशन में आपने क्या क्या सीखना है। इसमें जो है हम सीखेंगे किबला की जो तब्दीली। सबसे पहले जैसे कि माशाल्लाह आप सब में से भी बहुत सारों को पता होगा, अब खाना काबा जो है वो हमारा किबला है, जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमारा किबला था बैतुल मुक़द्दस, वो था हमारा किबला, और वो अल्लाह तबारक व तआला ने चेंज करके, तब्दीली करके किबला जो है वो खाना काबा बना दिया। तो इंशाल्लाह इसमें हम चेंज ऑफ किबला जो है उसके बारे में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह जो रमज़ानुल मुबारक है उसका जिक्र भी इन्हीं आयात में आया है, रोज़े का जिक्र, फास्टिंग, उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर माशाल्लाह हज के बारे में, उसके बाद किसास बदला, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद मेरा टॉपिक सदका, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी डेली लाइफ है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, किबला की तब्दीली है, रोज़ा है, दुआ है, हज है, किसास है, सदका है, तो मैं आपको दुनियावी मिसालों के साथ हमारी जो डेली लाइफ है इंशाल्लाह उसकी जो कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि ये सारे टॉपिक्स आपको एक तो दिलचस्प लगे और दूसरा जो है आपको सीखने में आसानी हो।
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل سے مشکل ہمارے سامنے کوئی ٹاپک آ جائے، لیکن جب کوئی اس کو آسان الفاظ میں جو ہے ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہے تو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں حتی الامکان کوشش کروں گی کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آئے، آپ سیکھ کے جائیں، آپ کی زندگی کے وہ لمحات جو آپ مجھے دے رہے ہیں وہ ضائع نہ جائیں. اب سب سے پہلے ہم جانیں گے قبلہ کی تبدیلی، چینج آف قبلہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 142، جس سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّاتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. یعنی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے. کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو پہلے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب میں اس آیت کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو سکھاؤں تو یہ ہے کہ پہلے جو مسجد الاقصی جو ہے ہمارا قبلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں اس چیز کا جو ہے ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبلہ چینج ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب قبلہ چینج ہوا تو جو دوسرے لوگ تھے، جو کافر تھے، منافقین تھے، انہوں نے اعتراضات کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نادان لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات ہیں قیامت تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے. یعنی اس وقت میں بھی اعتراضات کرنے والے موجود تھے، آج کے وقت میں بھی اعتراضات کرنے والے موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت یہ کتاب ہے، یہ کتنا خوبصورت اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس میں وہ حکم جو ہے ہم تک پہنچا دیے جو قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، انسان ہیں، انہیں کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئے گی. اب مثال کے طور پہ قبلہ تو تب چینج ہوا تھا. اگر اب ہم سے کوئی سوال کرتا تو اگر ہمارے پاس یہ دلائل نہ ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہمارا تو ایمان ہی کمزور ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا ہے، کلام اللہ ہم تک پہنچایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس آیت سے دیکھیں صاف پتہ چلتا ہے. اب اگر کوئی بھی کہے کہ پہلے تو مسجد الاقصی تھا، پھر خانہ کعبہ ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کیا وجہ تھی؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا. ہم مسلم ہیں، ہم سے یہ کوئی سوال کر سکتا ہے. تو پہلے ہی ہمارے پاس یہ جواب جو ہے موجود ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا، کہہ دو للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ کے لیے ہے مشرق ہے، مغرب ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قبلہ کیوں چینج کیا؟ ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے. انسان ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں. تو اس کو اپنے الفاظ میں ایگزامپل سے سمجھیں کہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک کمپنی اپنی بزنس اسٹریٹجیز کو بدلتی ہے تاکہ زیادہ اچھی گرو ہو، ٹھیک ہے، زیادہ انہیں جو ہے بینیفٹ ہو. اب اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، بیٹر ڈیسیجن لے کہ کچھ لوگ سوال کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسے کیوں کر دیا، پہلے ٹھیک تھا اب یہ. تو اب اصل مقصد کیا تھا؟ اب اگر کمپنی جو ہے مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ چینج کر دیتی ہے تو وہ کیوں کرتی ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہتری اور ترقی لے کر آنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلہ چینج کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کو بہترین سمت، ڈائریکشن جو ہے پرووائڈ کرنا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں چھپے رازوں کو جانتے ہیں. اب اللہ کو یہ لگا کہ ہمارے لیے وہ جو ڈائریکشن تھی، وہ قبلہ تھا، وہ بہتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا. اسی طرح ایک مثال آپ لیں، جیسے گاڑی کا GPS ہے، ٹھیک ہے، گاڑی کا ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے GPS سسٹم ہے. اب جب ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں اور راستے میں کوئی بہتر راستہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ راستہ بدل لیتے ہیں. کیوں بدل لیتے ہیں؟ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بس یہ جو GPS ہمیں دکھا رہا ہے اس پہ ہم نے جانا ہے، یہ جو ہمیں پتہ ہے اس پہ ہم نے نہیں جانا. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منزل پر پہنچنا، نہ کہ ضد کرنا.
کہ نہیں बस यही रास्ता ठीक है, जैसे ही हमें जीपीएस सिस्टम ने डायरेक्शन दी ये रास्ता ठीक है, तो हम अपना रास्ता फ़ौरन बदल लेते हैं कि हमारी जो मंजिल है वो हमारे लिए आसान हो। हमारा मकसद क्या है? मंजिल पर पहुंचना, ना कि ज़िद करना। तो इसी तरह मुसलमानों को अल्लाह ने बेहतरीन किबला दिया और उन्हें इसी पर अमल करना चाहिए। ये सवाल हमारे जहन में बेशक आता है या आएगा या आ सकता है, तो इसका बेहतरीन जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। इसी तरह एक और मिसाल समझें, फॉर एग्जाम्पल आप देखें मोबाइल नेटवर्क है, उसके सिग्नल्स हैं। अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं और वहाँ मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं और आपको मालूम है कि दूसरी जगह पर बेहतर सिग्नल मिल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी जगह बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? यकीनन बदलेंगे, ताकि हमें जो है वहाँ अच्छी सर्विस मिल सके, अच्छे सिग्नल्स हम कैच कर सकें। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़्यादा बरकत वाली सिमत अता की, तो उन पर लाजिम है कि वो अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करें। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्या किया? बेहतरीन डायरेक्शन मुकर्रर की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक हम भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अब पहला जो था हमारा टॉपिक, पहला जो पॉइंट वो क्या था? पहला पॉइंट हमारा था किबला की तब्दीली, चेंज ऑफ किबला। और आई थिंक मैंने बहुत बहुत आसान अल्फाज में आपको सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। जो भी जो है जहन में वसवसे आते हैं या कोई भी सवालात आते हैं, मेरे ख्याल से आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यस और नो में आंसर करें। इस पॉइंट की किस किस को अच्छे से समझ आई और किस किस ने सीखा? सीखने का मतलब क्या है? कभी भूलना नहीं है। जिसने सीखा है वो यस लिखिएगा, और जिसने नहीं सीखा वो यस ना लिखिएगा। वो रिकॉर्डेड सेशन को दोबारा से देखिएगा, और यूट्यूब पे जब आप दोबारा से सेशन देखेंगे आपको समझ आएगी, वहाँ आप यस लिख दीजिएगा। यहाँ ये नहीं करना कि बस अब आप यस नहीं लिखेंगे तो मैं समझूंगी कि मतलब कम लोगों ने यस लिखा है, ज़्यादा को समझ नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं करना। समझ नहीं आई तो यस नहीं लिखना, समझ आई है तो यस लिखना है। ठीक है, माशाल्लाह अच्छी बात है। और इतनी ईजी एग्जाम्पल्स के किसी को भी आप इसकी तबलीग कर सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। उसके बाद रोज़े के बारे में भी हमें सूरतुल बकरा जो है, इसी से रोज़े के हुक्म का हमें पता चलता है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 183, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप देखें हम क्या करते हैं, रोज़ा सहरी टाइम ये खाया, अफ्तारी टाइम ये खाया, सारा दिन सोए और बस हमने जी रोज़ा रख लिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला? रोज़ा किसे कहते हैं और इसका मकसद क्या है? रोज़ा हम रखते किसके लिए हैं? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अब देखें हम जिसके लिए जो काम करते हैं, जिसने हमें जो काम करने का हुक्म दिया है वो बेहतर जानता है। तो जब हम रोज़ा अल्लाह के लिए रखते हैं और रोज़े का हुक्म हमें कुरान करीम से पता चलता है, तो हमें साफ साफ समझ जाना चाहिए कि रोज़े का हुक्म कुरान से है, तो फिर हमने रोज़ा रखना भी वैसे ही है जैसे कुरान में हुक्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़ा रखने का मकसद ये है तुम पे जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब देखिए मुत्तकी आ गया ना, मुत्तकी जो हमने सेशन नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ सीखा था। तो अल्लाह ने फरमाया रोज़े से मुत्तकी बन जाओगे अगर रोज़े को सही तरह से हम रखेंगे इंशाअल्लाह। और हदीस में आता है कि रोज़ा जो है ढाल है, अगर तुम में से कोई रोज़े से हो तो वो बेहुदा बात ना करे और ना शोर मचाए। सही बुखारी की रिवायत है। ढाल है, ढाल जैसे कह लें कि प्रोटेक्शन शील्ड कह लें आप। ठीक है, एक शील्ड होती है ना, आप पे कोई अटैक करता है तो आप आगे से एक ढाल खड़ी कर देते हैं, एक शील्ड जो है वो खड़ी कर देते हैं। तो जो रोज़ा है इसे एक ढाल कहा गया है, शील्ड है। किस चीज़ की ढाल है? अब देखिए जब हम रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह को ये हमारा अमल पसंद आता है, और रोज़ा वाहिद एक ऐसा काम है जो हम करते हैं और इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मेरा बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और इसका अजर जो है वो मैं ही अपने बंदे को दूंगा। आप देखें ढाल, जब जहन्नम की आग से हमें ये ढाल बचाएगी, और इसके अलावा जो है अल्लाह तबारक व तआला के ग़ज़ब गुस्से से, यानी अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हम एक तरह से अपनी जो है प्रोटेक्शन करते हैं, अपने लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है वो हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि हम तक कोई भी ऐसा जो है काम ना हमारे साथ हो कि जो हमें नुकसान पहुंचाए। रोज़ा जो है वो ढाल है, ढाल मतलब शील्ड है। ये कह लें कि हमें जैसे आप पे कोई अटैक करता है ना, और फिर आप जो है एक ढाल खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह रोज़ा जो है वो हमारे लिए एक ढाल है। और मैं एग्जांपल आपको दे रही थी कि जैसे एक जो है प्लेयर है ना, कोई भी प्लेयर है किसी भी गेम का, तो वो उससे पहले क्या करता है, खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेनिंग करता है, फिट करने के लिए ट्रेनिंग करता है।
अपने आप को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करता है ट्रेनिंग में, ताकि उसका वो काम जो है वो ज़्यादा अच्छा हो, उसके रिजल्ट्स अच्छे हों। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा जो है, इससे हम क्या करते हैं, ये हमारी एक ट्रेनिंग है और हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं, यानी ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। क्या, जब हम खाने पीने से रुक जाते हैं ना, तो फिर हमें सबसे पहली बात तो ये हमें भूख का एहसास होता है। और ये नहीं है कि आप रोज़ा रखें तो आपको ये एहसास हुआ है कि आपने खाया नहीं है तो आप भूखे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हम भूखे होते हैं तो उस टाइम हमें गरीबों की भूख का एहसास करना चाहिए, कि वो गरीब जो बेचारे, जिनके पास इतना वाफर मिकदार में रिस्क नहीं है या इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने लिए अच्छे से अच्छा खाना अरेंज कर सकें। हमें तो ये चाहिए ना, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये डिमांड है, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलां मिल जाए, फलां मिल जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे खाने के लिए तरसते हैं, जो भूख काटते हैं। और सुनने में शायद आपको ये बहुत बहुत जो है कुछ लोग यकीन करें, कुछ ना भी करें, सच में ये हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में कई कई दिन खाना नहीं बनता, भूखे होते हैं ना। तो आप उन लोगों की भूख को महसूस किया करें। ये रोज़ा जो है ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। अब रोज़े का मकसद ये नहीं है कि बस अपनी भूख हम महसूस करें कि जब हम खाते नहीं हैं तो हमारी कंडीशन ये हो जाती है या हम भूखे हैं। इस वजह से हम रोज़ा रखते हैं ताकि ये डिसिप्लिन जो है हम ये सीख सकें, गरीबों की भूख को महसूस कर सकें, उनकी भूख का एहसास कर सकें। और इससे फिर क्या होता है, हमारा जो सब्र है, हमारा जो पेशेंस है, वो क्या है, वो बढ़ता है। और हमें जब गरीबों की भूख महसूस होगी तो हम क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और हमारे दिल में खौफ खुदा होगा और शुक्र खुदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है अता किया है। और हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतना अता करेंगे। अब देखें कुरान करीम में है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इसका जो तर्जुमा है, वैसे तो शुक्र जो है, शुक्र का जो ऑपोजिट है, जो मुतजाद है, आप में से बहुत सारे जानते होंगे बिल्कुल। अब देखें, जैसे सुबह है, शाम है, अंधेरा है, रोशनी है, बड़ा है, छोटा, कोई भी ले लें ऑपोजिट। अब आप मुझे ये बताएं शुक्र का ऑपोजिट क्या होगा। जल्दी जल्दी टाइप करें, हमारा असर का टाइम भी होने वाला है, तो कोशिश करेंगे असर तक जो है अपना सेशन कंप्लीट करें, ताकि सारे जो हैं अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो फिर रुकावट आपके लिए ना बने। जी बताएं मुझे, शुक्र का ऑपोजिट क्या है? बताएंगे तो सीखने वालों में शामिल होंगे। ना शुक्री, ठीक है माशाल्लाह। यूज़र 786 ने लिखा है ना शुक्री और इनके अलावा। दोहा ना शुक्री, ठीक है माशाल्लाह, और इनके अलावा। सुनीला, ठीक है, नाशुक्री, ठीक है माशाल्लाह। अब जिन्होंने नहीं लिखा, अच्छा, अब जो नाशुक्री लिख रहे हैं ना वो स्टॉप कर दें, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, नाशुक्री के अलावा अगर किसी को शुक्र के ऑपोजिट मीनिंग्स आते हैं तो वो मुझे बताएं। अगर नहीं आते तो नो लिख दें। देखें मैं आप लोगों के लिए कितनी आसानी करती हूँ ना, कि जल्दी जल्दी जो है आप टाइप करके तो अपनी जो है ड्यूटी पूरी कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। जिन्होंने नाशुक्री लिखा, बिल्कुल आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन नाशुक्री हम समझते हैं कि शुक्र का अपोजिट क्या है, नाशुक्री है। लेकिन कुरान करीम जो है वो हमें क्या बताता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अब देखें यहाँ शुक्र, पहली लाइन में ला इन शकरतुम और दूसरी लाइन में वाला इन कफरतुम, यानी शुक्र का अपोजिट है कुफर। कुफर, शुक्र और कुफर, नाशुक्री तो है ही नहीं। अगर हम नाशुक्री करेंगे, शुक्र करेंगे तो अल्लाह हमें ज्यादा देगा। अगर शुक्र नहीं करते तो वो नाशुक्री नहीं होती, वो कुफर होता है। और वो कुफर क्यों होता है? अब देखें, मेरे पास दौलत नहीं है, मैं रोती रहूं मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं, वो मैं नाशुक्री नहीं कर रही, वो मैं कुफर कर रही हूँ। क्यों कुफर कर रही हूँ? दौलत देने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, क्योंकि राजिक वो है। अगर मैं बीमार हूँ, मैं नाशुक्री कर रही हूँ, मेरी तो ये बीमारी जान ही लेके छोड़ेगी, मेरी तो ये बीमारी ऐसे वैसे, मेरे तो सर में दर्द, पेट में दर्द, टांग में दर्द, कुछ भी लेके बैठ जाऊंगी। अब बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आई है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुफर कर रही हूँ, नाशुक्री नहीं कर रही। इसी तरह कोई भी अगर नेमत मुझे मुयस्सर नहीं है और मैं ये कह रही हूँ ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था, फलां फलां फलां, कोई भी आप मिसाल ले लें, तो वो क्या है? वो कुफर है, वो नाफरमानी है, वो इनकार है। किससे? करने वाला, देने वाला अल्लाह है। जब हमें साफ साफ पता है हमारा खालिक वो है, मालिक वो है, राजिक वो है, उसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, तो फिर हम नाशुक्री किससे करते हैं? इसकी वजह क्या है? जब रिस्क अल्लाह ने देना है, बीमारी अल्लाह ने देनी है, सेहत अल्लाह ने देनी है, दौलत अल्लाह ने देनी है, ज़िंदगी अल्लाह ने देनी है, मौत अल्लाह ने देनी है, औलाद अल्लाह ने देनी है, तो फिर जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो किससे करते हैं? वो अल्लाह से करते हैं।
ظاہر سی بات ہے اللہ نہیں دے رہا نا, اللہ ہمیں رزق نہیں دے رہا اگر ہم کمپلین کرتے ہیں, اللہ ہمیں صحت نہیں دے رہا اگر ہم کمپلین کرتے ہیں, اللہ ہمیں دولت نہیں دے رہا اگر ہم مایوس ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اگر مایوس ہوتے ہیں, آپ نے یہ سنا ہوگا مایوسی کفر ہے. آج آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آئی ہوگی کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کو کفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ شکر کا اپوزٹ ہی کفر ہے. تو آج سے ہم کیا کریں گے, اگر ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے, دکھ آتا ہے, آزمائش آتی ہے, بیماری آتی ہے, ہم کیا کریں گے؟ ہم ناشکری نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ناشکری کفر ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, اگر بیماری آتی ہے, پریشانی آتی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, کچھ بھی ہے, تو ہم مایوس نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ میں اپنے بندے کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو جب اللہ نے صاف صاف یہ فرما دیا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا, تو پھر ہم کیوں کمپلین کریں؟ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ, میری بندی یہ برداشت کر سکتا ہے, تو پھر ہم کمپلین نہیں کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے, ظاہر اب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کسی کو یہ بات کریں گے وہ کہے گا آپ کو کیا پتا, ہمیں پتا ہے نا ہمارے ساتھ جو بیتی ہے. آپ تو ہمیں مسئلے مسائل سنا رہی ہیں, قرآن کی دلیلیں دے رہی ہیں, حدیثیں سنا رہی ہیں, ہمیں پتا ہے ہم پہ بیتی ہے, چلیں جی مان لیا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچ میں ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے, تو وہ کیا کریں؟ اس کا بھی اللہ نے حل بتا دیا, وہ مدد مانگیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لگے کہ اب کام میری برداشت سے باہر ہے تو مدد مانگو. کس سے مدد مانگو؟ صبر سے, نماز سے. یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے, ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اگر یہ ہو گیا, پہلی بات تو یہ, اللہ اپنے بندے کو اتنی تکلیف دیتا ہی نہیں. اگر بندے کو لگتا ہے, اب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کا تقویٰ برابر نہیں ہوتا, سارے متقی جو ہے ایک جیسے نہیں ہوتے, تو وہ کیا کریں؟ اگر انہیں لگتا ہے تکلیف جو ہے برداشت سے باہر ہے تو صبر کریں, نماز سے مدد مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی یا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف توجہ کرتے, نماز میں زیادتی کر دیتے, عبادت میں زیادتی کر دیتے. تو بالکل ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. اب اگر ہمیں تکلیف آئی, جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو فوراً سمجھ جائے گا اللہ نے یہ تکلیف دی ہے, اللہ ہی دور کرے گا, صبر کرے گا. اگر صبر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اس کا حل چاہیے, مدد چاہیے, تو پھر ہم نماز کی طرف رجوع کریں گے. یہ سب کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ ہم انسان ہیں نا, ہمیں چاہیے فائدے چاہیے. یہ کروں گی, یہ کروں گا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہ نہ کیا تو, مطلب ہر کام میں ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اپنا مفاد دیکھتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. بالکل اگر یہ کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جو بھی ہم کریں گے اس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں, قرآن کریم, وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے, قرآن کریم کا ہر حرف حق ہے, سچ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ آپ سے پوچھے تو کہہ دیں میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ جب سنتے ہیں یہ آیت جو ہے, ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میں سنتا ہوں, دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, تو میں نے تو فلاں فلاں دعا کی تھی, وہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ آتا ہے نا, ہم انسان ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے, کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی, سب سے پہلی بات تو یہ, دعا جو ہے وہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں, میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ دعا مانگیں گے اس کو محفوظ کرتے ہیں, اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں, میں یاد رکھتا ہوں. اب جو ہم نے دعا مانگی ہماری پوری نہیں ہوئی تو اس کی 3 صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت, اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس میں کوئی بہتری تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس اسے محفوظ کر لیتے ہیں, اس سے بہتر آپ کو عطا کر دیتے ہیں. دوسری صورت, جو آپ نے دعا کی فوراً ویسے ہی اسی شکل میں قبول ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ دعا کا نہ تو آپ کو متبادل ملتا ہے, نہ ہی آپ کو سیم وہی دعا آپ کی پوری ہوتی ہے.
تیسری صورت یہ ہے کہ قیامت کے روز جو آپ نے دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ اس ٹائم آپ کو دیں گے. اور جب آپ دیکھیں گے کہ ایک نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو آپ پوچھیں گے اللہ میں نے تو یہ کوئی نیکی کی نہیں، یہ کیا ہے جو مجھے اجر میں عطا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے یہ ان دعاؤں کا ریوارڈ ہے، ان دعاؤں کا اجر ہے جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اور میں نے تیری پوری نہیں فرمائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جب دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے. وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی، اس کا اجر ہمیں ضرور ضرور ملے گا، اس کا ریوارڈ ہمیں ضرور ضرور ملے گا. تو یہ کبھی بھی نہیں کرنا کہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں. دعا میں اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے کہ دعا جو ہے، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، ایسنس. آپ دیکھیں کہ دعا کیا ہے؟ دعا از دا ایسنس آف ورشپ، عبادت کا مغز ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی پاور ہے دعا میں کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ خود سنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ اس آیت کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اپنے پیرنٹس سے کچھ بھی مانگتا ہے، اگر وہ ویسے ہی مانگتا ہے، ایک دفعہ مانگا، اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لے دیں گے. لیکن اگر ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پیرنٹس کیا کریں گے؟ بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، نہیں ابھی نہیں، فلاں فلاں، مطلب کسی نہ کسی طرح منانے کی کوشش کریں گے. لیکن بچہ بھی ضد پہ اڑا ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے. مطلب جب سنسیئرلی وہ ریکویسٹ کرے گا تو پیرنٹس اینڈ میں کیا کریں گے؟ ان دا اینڈ پیرنٹس کیا کریں گے؟ اس کو وہ دے دیں گے. بالکل اسی طرح جو اللہ ہے وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، جیسے پیرنٹس کو اپنے بچوں سے ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچے سے ہوتا ہے، اللہ کو تو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم بار 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 مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ وہ اللہ جو خود ہمیں بتا رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے؟ تو ہمیں جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے. اب ایک اور مثال جو ہے نا، بڑی آسان سی مثال جو ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کوئی شخص ہے کسی بڑی کمپنی میں، وہ نوکری کے لیے نا کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے، وہ ہر ممکن طریقے سے کیا کرتا ہے، اپنی جو سی وی ہے اس کو بہترین بناتا ہے کہ کسی طرح یہ میری جو اپلیکیشن ہے جو میں نے اپلائی کیا ہے یہ ایکسیپٹ ہو جائے. مطلب سی وی کو بہتر سے بہتر کرتا ہے اور بار بار اپلائی کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر ایک بار اپلائی کر لیا اور جو مطلب ابھی مجھے یہ جاب نہیں ملے گی تو میں چھوڑ دوں گا، وہ بار بار اپلائی کرتا ہے. تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے در پر بار بار دعا کرنی ہے تاکہ ہمیں وہ مل جائے جو ہمیں چاہیے. جب ہم دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کے آگے نہیں ہارتے، ایسے ایسے شخص کے سامنے ہم لوگ جھک جاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہوتی، تو وہ تو سب کا کیا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے. تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ بار 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 دعا مانگیں اور ضرور ضرور پوری ہوگی. اسی طرح اگر آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اب فار ایگزامپل کوئی بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، ان کیس آف ایمرجنسی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں. یعنی کسی ایمرجنسی میں اگر ہمیں ایمبولینس چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ بار بار کال کریں گے. اب ایسا تو نہیں نا میرے پاس کوئی مر رہا ہے اور میں نے ایک دفعہ ایمبولینس کو کال کی تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں خود ہی آ جائیں گے، تھوڑا دیر ہے نا آ جائے گا. میں کیا کروں گی؟ میرا ہاتھ فون سے نہیں ہٹے گا جب تک ایمبولینس میرے ڈور پہ نہیں آ جائے گی. تو میں نے کیا کیا؟ مجھے ایمرجنسی تھی، میرے پاس ایک بندہ مر رہا تھا، اس کی جو ہے اتنی سیریس کنڈیشن تھی، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے ایمبولینس کو بار بار کال کرنی ہے. تو ایمبولینس جب تک آ نہیں جائے گی میری کال نہیں رکے گی، میں کال سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گی. بالکل اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اور بار بار ہم نے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا بھی اللہ کی رحمت کی ایمبولینس ہے. ہمیں بار بار مانگنا چاہیے. تو جب ہمیں ایمرجنسی ہے نا، ہمیں چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، صحت چاہیے، کسی بھی آزمائش میں گھرے ہیں، ہمیں اس آزمائش سے چھٹکارا چاہیے، ہمارے مسائل ہیں وہ اس سے ہمیں نجات چاہیے، کچھ بھی اگر ہمیں چاہیے ان کیس آف ایمرجنسی، اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بار بار ہم نے اللہ کے دربار پہ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اللہ کی رحمت کی ایمبولینس کے لیے. اب دیکھیں نا، جیسے ایمبولینس کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا ہماری کنڈیشن ہوتی ہے اور کیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں؟
उस कंडीशन को समझें। सेम आप ये समझें कि आपको अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस चाहिए। आप मरने वाले हैं, गुनाहों में घिरे हैं, मसाइल में घिरे हैं, बीमारियों में घिरे हैं, परेशानियों में घिरे हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं, बस ये समझ लें कि आप करीबुल मौत हैं, मरने वाले हैं इन मसाइल की वजह से। तो फिर हमें क्या चाहिए? अल्लाह के रहमत की एम्बुलेंस चाहिए। और एम्बुलेंस कैसे बुलाते हैं ये आप सबको समझ आ गई होगी, पहले से भी पता होगा। तो हमने क्या करना है? हमने मायूस नहीं होना, हमने बार 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 अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है और अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं? दुआओं को सुनते हैं, पूरा करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद अब हमारा ये जो था दुआ, ठीक है, दुआ के बारे में और जो है पावर ऑफ दुआ, ये आपने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया होगा। और दुआ की कितनी अहमियत है कि दुआ जो है वो एसेंस ऑफ वर्शिप है, दुआ इबादत का मगज़ है। तो हमने हर हाल में अल्लाह से दुआ करनी है। उसके बाद सदका, माशाल्लाह, जैसे कि आप सबको पता है, चैरिटी, डोनेशन। अब सदका जो है, जैसे कि आप सबको भी माशाल्लाह पता होगा कि सदका हर बला को टाल देता है। जब भी हम पे कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हमें सदका करना चाहिए। और देखने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारे काम कर जाएंगे, लेकिन जब सदके की बारी आती है ना, तो वो कहते हैं बस यहाँ थोड़ा सा दे दिया, ये काफ़ी है। लेकिन वो हमारी सबसे सबसे बड़ी गलती होती है जब हम साहबे इस्तात होते हुए भी सदका नहीं देते। और वो कैसे? अब मिसाल के तौर पे देखें, अगर हम कोई बैंक में सरमायाकारी करते हैं, ठीक है, बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं ताकि हमें प्रॉफिट आए, तो वहाँ क्या होगा? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खौफ खुदा भी रखते हैं, लेकिन उन्होंने बैंक में पैसे सिर्फ इस नीयत से जमा करवाए होते हैं कि वहाँ से हमें दुगनी रकम मिले, प्रॉफिट मिले हमें। लेकिन असल में वो साथ जो है वो उनमें सूद दाखिल होता है, इंटरेस्ट उस पर आता है और साथ साथ सूद जो है वो खा रहे होते हैं। हालांकि सूद तो हराम है, लेकिन दुनियावी फ़ायदे की वजह से वो क्या करते हैं? ये काम कर रहे होते हैं। वो हमें कबूल है, हम कर रहे हैं, अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। लेकिन सदका जो है इसके बरक्स है। अगर आप सदक़े के लिए थोड़ी सी अमाउंट भी निकालते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? अल्लाह के पास वो जमा होता रहता है। हमारा जो आखिरत का अकाउंट है, अब बैंक अकाउंट तो हमारा है, दुनिया का तो है, जो हम भरते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ, अगली भी हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी हमेशा की अबदी ज़िंदगी है, उसके अकाउंट के लिए भी हमें क्या करना है? अपने हाथों से ज़ख़ीरा करना है। और हम ये समझते हैं कि हमने, अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं उसमें से सदका कर देंगे तो हमारे पैसों में कमी आ जाएगी। आपको कुछ मिसालें देती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन मिसालों से आपको बहुत बहुत अच्छे से जो सदका है उसकी वैल्यूज़, उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको सदका करने वालों में से बनाए और हमारा सदका उन लोगों तक पहुँचे जो सच में मुस्तहिक हैं। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक नहीं होते, क्योंकि मेरा तो आपको पता है डिपार्टमेंट ही ऐसा है। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, हम गरीब हैं, हमारे बच्चों को क्लासेस दे दें, हमें क्लासेस दे दें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मेरा तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है। और साफ पता चलता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं और जो जानबूझ के दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए जो है अपनी आखिरत ख़राब करते हैं, तो ये सरासर गलत है। अब जो मुस्तहिक हैं वो भी उन लोगों की वजह से बेचारे जो हैं वो रह जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपके पास 10 बंदे आए हैं, 10 में से 8 जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, 2 सच्चे हैं। अब वो जो 8 आए जिन्होंने झूठ बोला कि हम मुस्तहिक हैं, असल में वो मुस्तहिक नहीं थे, तो बेचारे 2 जो मुस्तहिक थे उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के हक पे डाका नहीं डालना चाहिए। और सदका जो है बिल्कुल इस तरह है। अब मिसाल के तौर पे आप एक गंदम का दाना या कोई भी आप ज़मीन में कोई पौधे का बीज उगाते हैं, एक बीज डालेंगे तो उससे एक पौधा निकलेगा। लेकिन अगर हमें ज़्यादा फसल चाहिए तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा बीज बोएंगे, ज़्यादा बीज डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम थोड़ा सदका करते हैं, बेशक उसका अजर हमें ज़्यादा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम सदका ज़्यादा करते हैं तो जैसे ज़्यादा दाने डालने से जो फसल है वो हम हासिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसका रिवॉर्ड भी हम हासिल करते हैं। अब अल्लाह की राह में जो सदका करने का हुक्म है वो भी हमें कुरान करीम से मिलता है। और ये आप ऐसे समझ लें, हम ये समझते हैं ना कि सदका करने से हमारे माल में कमी आ जाएगी, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे है कि एक दिया है, हम एक दिया जलाते हैं और उससे क्या करते हैं? दूसरों के दियों को रोशन करते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा जो दिया है वो तो कम नहीं होता, बल्कि अंधेरा ख़त्म होता है। इसी तरह जो शख्स दूसरों की मदद करता है उसका माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसके माल में बरकत देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई हमारे पास सवाली आता है, वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे हदीस के अल्फाज हैं कि दाएं हाथ से दो, बाएं को ना पता चले। फिर हदीस के अल्फाज हैं कि अल यदुल उला खैरुम मिनल यदुस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।
इसका क्या मतलब कि अगर हम किसी को देते हैं तो हमारा हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, यानी देने वाले को बेहतर बेहतर फरमाया गया है। तो हमने जो मिसालें हैं वो हमने समझ ली। बिल्कुल उसी तरह जैसे जो है मैंने आपसे पौधे की मिसाल का जिक्र किया कि किसान जो है वो ज़मीन में जब बीज बोता है ना, तो एक बोएगा तो एक पौधा लगेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा बीज बोएगा तो बड़ी फसल मिलेगी। बिल्कुल सदका भी ऐसा ही है, जो अल्लाह के लिए खर्च करता है अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर देता है। देने वाली ज़ात तो वो है ना, माशाल्लाह। बिल्कुल। अब उसके बाद जो है हज, हज के बारे में जो है हमें सूरतुल बकरा से पता चलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि, यानी हज और उम्रे को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो, अल्लाह के लिए अदा करो। और हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने हज किया और कोई फाहिश बात ना की और कोई गुनाह ना किया तो वो ऐसा पाक होकर लौटेगा जैसे माँ के पेट से बच्चा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को हज अकबर नसीब फरमाए जिनके दिल में हज की ख्वाहिश है, और जो उम्रा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आप देखें, ये एक बच्चा जो माँ के पेट से पैदा होता है वो तो मासूम अनिल ख़ता होता है, हर तरह के गुनाह से पाक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सोचें कि जब हज करके बंदा लौटता है, लेकिन शर्त क्या है, उसने कोई फाहिश बात ना की हो। ये नहीं कि वो हज करने गया है तो वहाँ वो हज की बजाय और ही काम कर रहा है और साथ साथ जो है ना हज भी कर रहा है। साफ साफ ये क्लियर किया गया है कि जिसने हज किया और कोई फाहिश बात ना की और कोई गुनाह ना किया तो वो ऐसा पाक होकर लौटेगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब ये जो हज है, अब इसकी मिसाल जो है आसान अल्फाज में, माशाल्लाह वैसे तो हदीस से आपको फ़ौरन सारी बात समझ आ गई होगी, लेकिन मज़ीद इसको जहन नशी करने के लिए आसान मिसाल जो है आप अपने जहन में रखें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके मोबाइल में वायरस आ जाए और वो स्लो हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो वो क्या होता है, ज़्यादा फास्ट और फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल हज भी ऐसी है। आप ये कह लें कि जब हम हज करते हैं तो ख़ुद को स्पिरिचुअली रीसेट करते हैं। अब जहाँ एक मुसलमान अपने गुनाहों को मिटाता है और एक नई और पाक ज़िंदगी उसकी फिर उसके बाद शुरू हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मोबाइल में वायरस आता है तो हमने क्या किया, मोबाइल स्लो होने की वजह से उसको फैक्ट्री रीसेट किया, वो फ्रेश हो गया, वो फास्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह हज जो है वो स्पिरिचुअली रीसेट खुद को करने का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था कि हमारी एक जिस्मानी सेहत होती है और एक हमारी रूहानी सेहत होती है। तो हज करने के बाद हमारी जो रूहानी सेहत है तो वो और ज़्यादा हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला सबको हज अकबर नसीब फरमाए। उसके बाद किसास, बदला। आप देखिए सुनने में ये बड़ा जो है थोड़ा सा ये महसूस होता है कि अल्लाह तबारक व तआला तो गफूरुर रहीम है, तो आप बदले में जो किसास, बदला, किसास ये लेना तो फिर कैसे होगा? ज़ाहिर सी बात है, बदला अगर हम लेंगे, अब किसी ने किसी को कत्ल किया है तो कत्ल की दियत क्या है, वो उसका बदला क्या है। थोड़ा सा लगता है ना कि ये कुरान करीम में किसास का हुक्म है। बिल्कुल। अब अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। सुभान अल्लाह। और तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है ए अकल वालो, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब किसास में कैसे ज़िंदगी है? अगर किसी ने एक को मारा, बदले में दूसरा मार दे, तो अब बदले में ज़िंदगी कैसे है? हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसास में ज़िंदगी है। सही बुखारी की रिवायत है। अब ये आप मिसाल से समझें कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ये कह लें कि ट्रैफिक रूल्स हैं। अगर कोई रेड सिग्नल ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा? उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर उसका क्या नुकसान होगा? इसी तरह जब जो लॉ होते हैं वो थोड़े से जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो उसका फ़ायदा क्या हो जाता है, जो सेफ्टी ऑर्डर है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कुरान करीम में किसास का हुक्म है, बदले का हुक्म है, यानी अगर हम किसी के साथ कुछ करें तो हमारे दिल में जो है ये खौफ रहे कि कुरान, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो बदले में हम क्या कर सकते हैं, किसास ले सकते हैं। तो ये इसमें सेफ्टी आ जाती है। माशाल्लाह। अब हमने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको जो है मैं रिपीट कर देती हूँ। आज के सेशन में हमने जो टॉपिक्स सीखे हैं आसान आसान अल्फाज में, सबसे पहले हमने किसके बारे में सीखा? जिसने सीखा है वो टाइप करें, और जिन्होंने नहीं सीखा उन्हें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बताएं, सबसे पहले हमने किसके बारे में सीखा?
बिल्कुल माशाल्लाह। अगर आप लोगों का रिप्लाई ना आता या आप लोगों में से कोई भी ऐसा ना होता जिसने सीखा है, तो कल का सेशन आपको नहीं मिलता, रिकॉर्डेड मिलता यूट्यूब पे। तो ये याद रखना है। अगर ये सेशन आपको डेली लाइफ चाहिए, पूरे रमज़ान में हमने 30 पारे कंप्लीट करने हैं, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं ये सेशन लाइव नहीं दूँगी, मैं रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करूँगी जो कि आपको यूट्यूब से मिलेगा, इस चैनल से, इस जो है सोशल सर्कल से नहीं मिलेगा। बिल्कुल माशाल्लाह। चेंज ऑफ किबला, किबला की तब्दीली, माशाल्लाह बिल्कुल। किबला की तब्दीली के बारे में हमने जाना, सीखा। उसके बाद फिर हमने रोज़े की फजीलत और अहमियत, उसके बाद फिर हमने हज के बारे में, फिर हमने सदका के बारे में, और फिर हमने आखिर में किसास के बारे में सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि जो हमारी डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आपको मिसालें दी हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, याद रखने में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो हमारा सेशन नंबर 2 था, पारा नंबर 2 में हमने जो दौरा कुरान किया, उसमें हमने ज़िंदगी के जो अहम असूल हैं उसके बारे में हमने सीखा, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है वो उसके बारे में हमने जाना कि अगर हम ये सारे काम करते हैं जिसका हमें कुरान हुक्म देता है, तो हमेशा हमेशा हमारा फ़ायदा होगा, हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है। अब इसमें जो अहम असूल बताए गए हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देते हैं, अब इनके पीछे जो डीप विजडम है, जो गहरी वाबस्तगी है, वो क्या है, वो हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद देती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और किबला हमें क्या सिखाता है, सही सिमत इख्तियार करना, यानी अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो हमने ज़िद नहीं करनी। जब अल्लाह तबारक व तआला अपना किबला तब्दील कर सकते हैं, अल्लाह को लगा कि ये जो सिमत है, ये डायरेक्शन है, ये इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये किया तो इसमें अल्लाह का मकसद था फ़ायदा, बेहतरी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें कोई भी ऐसा काम जो हमें लगता है कि हमें रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, तो हमने क्या करना है, फ़ौरन अपना रास्ता चेंज करना है और वो रास्ता इख्तियार करना है जो हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके जाए। इसके बाद रोज़ा हमें क्या सिखाता है, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। अब मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, और जिनका लेसन मिस हुआ है, सेशन मिस हुआ है, इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट करूँगी, सबका जो टाइम है ना वो ज़्यादा लगेगा और दूसरे काम हमारे जो है ना वो मिस होंगे। फिर दुआ हमें अल्लाह पे भरोसा सिखाती है। हज से क्या होता है, हम स्पिरिचुअली रीसेट होते हैं, यानी हज हमें रूहानी तौर पर रिफ्रेश करता है माशाल्लाह। किसास हमें क्या सिखाता है, किसास हमें इंसाफ सिखाता है। सदका हमें क्या सिखाता है, हमें सखी और शुक्र गुजार बनाता है, और हमें उन लोगों के करीब करता है जो ज़रूरतमंद हैं, और हम उनकी मदद करेंगे तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा, उनकी दिल से दुआ मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं किसी के कोई जो है क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं ले सकती, कोशिश करूँगी कि आज तो नहीं, इंशाल्लाह कल से वर्किंग डे स्टार्ट हो रहे हैं, और कल की जो क्लास की टाइमिंग है ना वो हमारी जो रेगुलर क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। मॉर्निंग में इंशाल्लाह 9 से 11 के दौरान मैं देखूंगी अगर पॉसिबल हुआ, वरना फिर हम डिसाइड कर लेंगे। जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उसमें सारे जो मेंबर्स हैं उनसे पॉलिंग करवा ली जाएगी और देख लिया जाएगा कि कौन सा टाइम ज़्यादा बेहतर है, तो उस पर क्लास कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रात को, मैं वादा नहीं करती, कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपको पता है मगरिब के बाद फिर तरावी का टाइम शुरू हो जाता है, कुछ और जिक्र अज़कार करने होते हैं, तो इस वजह से मैं जो है कोशिश पूरी करूँगी, लेकिन वादा नहीं करती। और नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास है वो मॉर्निंग में या इवनिंग में इंशाल्लाह, तो वो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी जो हमारा ग्रुप है मेंबर्स के साथ मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है इंशाल्लाह। और अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।